बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अहम फ़ैसला हुआ है। वैसे तो दो डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका से जो ख़बर आई है कि पाकिस्तान के साथ जो डील कंफर्म हो गई है अमेरिका की ट्रेड के हवाले से, जो टैरिफ तय होना था वो हो गया है। अभी ये इत्तला नहीं आई कि टैरिफ कितना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ या जो ऑयल तेल के जो ज़ख़ीरे हैं उनकी तलाश के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अनाउंस किया। और इसके साथ साथ इसके ऊपर बहस भी चल रही है कि पाकिस्तान में ये कहाँ ज़खायर पाए जाते हैं, जिसके ऊपर बात होगी। लेकिन साथ ही साथ में इंडिया को, यानी मोदी सरकार के साथ जो उन्होंने बात की है वो बहुत अहम है। और उनको कहा है कि किसी दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ऑयल बेचेगा। ये तंज़ है, ये उन्होंने एक ख़बरदार किया है, लेकिन जो उनकी टोन है उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक कोहराम बरपा है। और कांग्रेस जमात जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रही है इस वक्त, जो कि पॉलिसी इख्तियार की है अमेरिका के हवाले से हिंदुस्तान पे, और मोदी सरकार इस वक्त मुश्किल में है। तो ये तो बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके ऊपर आगे जाके बहुत बात करेंगे। सरे-दस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन नहीं था, बल्कि बहुत बुरा दिन था। 58 के करीब जो हैं उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हवाले से मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। और इसमें 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, इससे पहले तहरीक जो इंसाफ है उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए, जिसमें आरिफ अलवी भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। इन सब की वारंट गिरफ्तारी आज सुबह जो है, यानी अर्ली मॉर्निंग जिसे कहना चाहिए, वो उनके 50 के करीब रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। और उसके बाद ये जो मामला हुआ 9 मई के मुकदमात का, उसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के तकरीबन 108 रहनुमाओं कारकुनों को कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ज़ैन कुरैशी साहब, जो कि बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, और इसके साथ साथ ख़ुद फवाद चौधरी साहब जो कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उनको रिहाई मिली है। और ये जो है वो इसके ऊपर भी बहुत सारे, पहले शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए, ज़ैन कुरैशी साहब बरी हुए, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि बात हो सकती है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट जो है वो इसके अंदर उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। 10-10 साल की सज़ाएँ जो है वो सुनाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो नशिस्तें हैं वो भी उस पर हुए हैं। और अब अगला जो मामला है वो है अली अमीन गंडापुर साहब का, जिनकी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन क्या उनको भी सज़ा होगी? और अगर उनको सज़ा होगी तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी वजारत आला है उनको ख़तरा लाहक हो सकता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और ये कहा है कि इस बैरिस्टर गौहर साहब ने कि सिस्टम को लपेटा जा रहा है, उसके लपेटने की कोशिश की जा रही है। जो इसमें सज़ाएं हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब को 10 साल इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई है। और इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं उसमें उमर अयूब साहब बहुत अहम रहनुमा हैं, इस वक्त कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी सज़ा सुना दी गई है। इसी तरह से जो सज़ा है वो शिबली फराज साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनको सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह से जरताज गुल साहिबा जो कि रुकने कौमी असम्बली है। तो एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर की लीडरशिप कहा जाए तो वो इस वक्त इन फैसलों के ऊपर उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो सब के सब हुए थे इंसदाद दहशत गर्दी में, उनको वो अब एलिमिनेट जिसे कहना चाहिए वो कौमी असम्बली से उनको अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इन सज़ाओं के बलबूते के ऊपर, कानून के तहत यही होता है कि जब कोई सज़ा याफ्ता होता है तो उसको फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया जाता है, यानी उसकी सीट खाली हो जाती है और उसके बाद वो फिर 5-5 साल के लिए इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। तो अब ये जो मामला है इसके बाद कहा जा रहा है कि 75 के करीब, जो कि बैरिस्टर गौहर ने काउंट करके जिन लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमात हैं, उन्होंने बताया 75 अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ हैं जिनको के नाअहल करार दिया जा सकता है। और इस नाअहलियत के बदले में ज़ाहिर है कि एक बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो भी होगा। जमशेद दस्ती, आपको याद होगा कि उनकी जो जाली डिग्री का मामला था वो भी उनको भी सज़ा जो है वो सुनाई गई थी, यानी नाअहल कर दिया गया था क्योंकि उनके पास जाली डिग्री साबित हो गई थी। हाई कोर्ट ने उनको अपहोल्ड किया उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है।
اور البتہ جو ان کے الیکشن کا حلقے کا جو الیکشن تھا اس کا جو اسکیجول تھا اس کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن ایک 9 مئی کی طرح کا ہے۔ 9 مئی کو جب بہت لوگ احتجاج کے لیے نکلے تھے، احتجاج بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن جو بھی تھے جتنے بھی تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے یعنی ایک طرح سے پاکستان کی جو سیاست کی تاریخ ہے یا سیاسی تاریخ ہے اس کا ایک المناک باب بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تشدد ہوا، اس میں گراؤ جلاؤ ہوا، اس میں بہت ساری جگہوں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا گیا، چک درہ قلعہ کے اوپر حملہ کیا گیا، ISI کے ہیڈ کوارٹر جو فیصل آباد میں تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو بہت سارے معاملات جو تھے وہ اس دن خراب ہوئے تھے۔ مختلف جو اسٹیچوز مجسمے جو نصب تھے شہداء کے، جس میں کہ جو شیر خان جو ہمارے کارگل کے ہیروز تھے ان کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجسمے جو تھے وہ گرائے گئے تھے۔ تو ایک افسوسناک دن تھا، اس کو پاکستان تحریک انصاف فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ ملوث ان کے لوگ نہیں تھے، کارکن نہیں تھے، بلکہ کچھ اور لوگ تھے، جبکہ پاکستان کی جو حکومت تھی اس وقت کی اور بعد میں جو عدالتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہی لوگ تھے، یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کو ایک کو کا نام دیا گیا تھا کہ یعنی جنرل عاصم منیر کے خلاف یہ دراصل جو ہے وہ ایک کو تھا۔ اور اس کا اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت PDM کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کیا، اور یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ اس دن ایک ناکام کو کی کوشش کی گئی تھی، تخت پر قبضے کی کوشش کی گئی تھی، عاصم منیر صاحب کو برطرف کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ناکام ہوئی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تو اب ایک بڑی تعداد میں وہ کہہ رہے PTI کہتی ہے فالس فلیگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز کے اندر نظر بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہاں پر حملہ کرنے نہیں احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو دو طرح کا نیریٹو ہے، البتہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلے ہیں اور اب ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ آگے ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو پرتشدد قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ ایک بہت ہی بڑی بحث ہے، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اگر یہ معاملات اس طرح سے رہتے ہیں اور سیاست کی بجائے احتجاج اور پرتشدد رستہ اختیار کیا جائے گا تو یقینی طور پر یہ کوئی اچھا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ دیکھنا ہے کہ اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں یہ لوگ جائیں گے تو کیا فیصلے آئیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب تحریک جو انہوں نے 5 اگست کو چلانی تھی، ابھی بھی اس کا کوئی وجود تو نہیں تھا، لیکن کیا وہ اس کو بھی چلا پائیں گے کہ نہیں، یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ سوچا ایک کوئک سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے تبصرہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تفصیلی پھر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔